Je consolide la page 90, toujours unité 3, semaine 4, mes apprentissages en français, troisième année de l'enseignement primaire. Lis les syllabes. أقرأ المقاطع. أقرأ المقاطع. Bro, bro, flou, flou, qui, cas, pleu, bras, voix, dri, dru, clou, roi, toi, blot, plat, doigt, co, plus, flot, drap, gris, soie, bois, trop, que, choix, fli, clu, tri, bru. Je répète. Bro, flou, qui, cas, pleu, bras, voix, dri, dru, clos, roi, toi, blot, plat, doigt, co, plus, flot, drap, cri, soie, bois, trop, que, choix, fli, clu, tri, bru. Lis les mots. Une brebis, une brebis. Un coq, le bras, le trottoir, l'écriture, la voix, une clé, une flaque, un flacon, la soie, une plume, quatre, du blé, une table, une noix, quand, un coquelicot, une enclume, un plat, le toit, une brebis, un coq, le bras, le trottoir, l'écriture, la voix, une clé, une flaque, un flacon, la soie, une plume, 4, du blé, une table, une noix, quand, un coquelicot, une enclume, un plat, le toit. Lis les phrases, puis souligne celle qui correspond au dessin. Alors, نقراو les phrases ونحددوا المناسبة للصورة. Ali ne joue pas sur le trottoir. Ali ما كيلعبش في الرصيف. Ali ne joue pas sur le trottoir. واش هاد الجملة مناسبة للصورة؟ Non. Il y a 4 coquelicots dans le vase. عندنا 3 ديال الأزهار ديال الكوكوليكو شقائق النعمان في المزهرية. والصحيح non. كما كنشوفوا هنا عندنا واحد لولي سرير. Un joli drap est sur le lit. Un joli drap est sur le lit. واحد الغلاف جميل للسرير. نكملوا ونحددوا.
Rania dessine 3 noix avec sa plume. غانية رسمات واحد 3 ديال الجوز، حبات الجوز avec بريشتها. إذا لا فراز المناسبة un joli drap sur le lit. Un joli drap sur le lit. Lis le texte puis coche vrai ou faux. نقراو النص ومن بعد نجاوبو صحيح أم خطأ. Salim et son frère sont sur une moto noire. Salim et son frère sont sur une moto noire. سليم والأخ ديالو راكبين فوق واحد الدراجة سوداء، دراجة نارية. Ils font des zigzags. كيعملوا زيغزاغ، هو لو زيغزاغ يعني كيلعبوا في الطريق. Ils font des zigzags devant une voiture. قدام واحد السيارة، قدام واحد السيارة كيعملوا لي زيغزاغ قدام واحد السيارة. Voilà la moto qui monte sur le trottoir. اللي ها هو هي الدراجة أو الموتور طلع فوق الرصيف على التروتوار. Salim et son frère tombent sur le goudron. سليم وأخوه طاحوا فوق الجودرون. Salim crie et son frère a mal au bras. سليم غوت، أخوه ولا كيحس في الدراع ديالو، يعني عندي هنايا أبغا مال أبغا كيشعر بالألم في الدراع ديالو. سليم et son frère sont imprudents. نعاودو. Salim et son frère sont sur une moto noire. Ils font des zigzags devant une voiture. Voilà la moto qui monte sur le trottoir. Salim et son frère tombent sur le goudron. هنا le goudron وزفت يعني في الطريق. Salim crie et son frère a mal au bras. Salim et son frère sont imprudents. معنى متهورين، سليم وخوه متهورين، بداو كيعملوا لي زيكزاك قدام الطوموبيل قدام السيارة. يعني هادو كلها أعمال متهورة اللي أدت بهم أنهم يطيحوا. وبدا سليم كيغوت وصون فخير عنده الام على مستوى الذراع ديالو. الوغ فهما طفلان متهوران. نجاوبو فغي او فو. سليم et son frère sont dans une voiture noire. Non, c'est faux. Salim et son frère sont sur une moto noire. Alors c'est faux. Dans une voiture noire. Il tombe sur le goudron. Oui. Salim et son frère tombent sur le goudron. Alors c'est vrai. Salim et son frère sont prudents. يعني حكماء، يعني كيتعاملوا بطريقة سليمة في الطريق. non. imprudents متهوران. Salim et son frère متهوران. Alors c'est faux. Découpe la phrase puis écris-la. Découpe la phrase et puis écris-la. إذا غادي نحددوا الكلمات، نحاولوا أننا نقطعوا هذه الكلمات باش نكونوا واحد الجملة مفيدة. Alors il ne faut pas jouer avec un couteau. ما خصناش نلعبوا بواحد السكين، بالسكين. إذا نبداو. ne faut pas jouer avec un couteau. Il ne faut pas jouer avec un couteau.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.